तुमने कहीं भाव ना आम जो सिलेबस आलोचना करुचे केवल साइंस पिला कि केवल आर्ट्स पिला आम जो भिड गुड़िक आलोचना करुचे संपूर्ण भाव में गोटे साइंस पिला हो कि गोटे कॉमर्स पिला हो कि गोटे आर्ट्स पिला हो समस्त पिला उपयोगी हम। तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में जो पिला भी +2 पर हो कि +3 पर हो सिटी एंट्रांस प्रिपेयर होती तो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भिडियो। सिटी एंट्रांस तुमने दब तो तार सिलेबस कौन सब रही तुमको कौन सब्जेक्ट गुड़िक अधिक देखार अच्छे भिडियो मध्यम कहि जो सिटी एंट्रांस सबुठ अधिक पिला कौन भूल करते जहाद्वारा से एंट्रांस क्वालिफाई करें ना तो सहित तुमको कहि तार सॉल्यूशन देखिए तुम टोटाल केते मार्क हुए ना पिला मन रख तुम टोटाल 90 मार्क क्वेश्चन होता है केते समय ना 90 मिनिट 90 मार्क तुम लिखार अच्छे। तो पे तुम मन रख तुमको माइनस मार्किंग रोचे केते 0.25% 0.25% तुम माइनस मार्किंग रोचे जहाँफल जदि तुमने 4टा क्वेश्चन भूल कर लो ताहेले तुम कौन गोटे मार्क संपूर्ण भाव में कटिज। तो यहीटा भी गोटे पिला भूल कर जोटा कि कौन से ढाबा मार्क पढ़ी आसते जोटा कि मैंने गेस करके पढ़ी आसते धर आसुनी आंसरटा से गेस करके पढ़ी आसते अरे भाव जदि तुमने 50 रू 40टा भी ठीक कर लो आउ बाकी धर 50 रू 50टा ठीक कर लो आउ 40टा गेस कर लो तुमने भाभी पार्छ तो केते मार्क कटिबो। तो एमती सारा अनेक सारा पिला अनेक सारा भूल भार करते। तो आज भिडियो माध्यम कहि तुमको कौन भूल कर ना पूर्व तो पे आम जो डीएलईडी चलते आम संपूर्ण भाव सिलेबस आलोचना करवा। तो पे सिलेबस तो अधिकांश पिला कौन करती ना सिलेबस देखती से आंजाटिया पढ़ते से जहाँ पारे पढ़ीदे सर आम जापरूनी एग्जाम कौन क्वेश्चन आसला। तो तुमने टोटाली से भूल करनी फास्ट तो तुमने उल्टा पाल्टा किसी पढ़नी जो सिलेबस अच्छी तो तुमने सहीका पढ़ ता सहित पाखापाखि रिलेटेड है। तो पे तुमने भाव ना केवल सिलेबस जहाँ अच्छी से गुड़ा को ही एक्यूरेट पढ़ो तो सेमती कहीं भाव ना कहीं देखो तुम जो बर्तमान जो रिसेंटली तुम बीईडी एग्जाम गला तो बाहर सिलेबस बाहर अल्प केटा क्वेश्चन पकई तेणुक मुझे तुमको कहि तुमको कौन माने सिलेबस ही केवल फॉलो करवा ना टी बाहर को जावा तो सहीटा ही कहि देखो जेटा कि माने पाखापाखि थी तो सही गुड़िक पढ़ी पढ़ी छाड़देव। तो चलते प्रथम आम प्रथम सेक्शन तो तुम 2टा सेक्शन अच्छे आम प्रथम सेक्शन तुम के 30 मार्क पढ़ा से चलते देखिए। तो प्रथम तुम इंग्राजी भाषा लैंग्वेज इंग्लीश अच्छी तो केते मार्क पढ़ो ना तुम 10 मार्क पढ़ो कौटी इंग्लीश कौन सब पढ़ो जो तुम अनुच्छेद पठन पढ़ो ता सहित शब्दकोश जोटा कौन भोकाबुलारी पढ़ो ता सहित ग्रामर यूज व्याकरण व्यवहार मौलिक भाषा बेसिक लैंग्वेज तो इत्यादि तुम यहाँ हूँ कौन इंग्लीश सिलेबस इंग्लीश तुमने एतिकी पढ़ार अच्छी आउ रहा पे तुम किसी ग्रामर सेक्शन गुड़िक पढ़ा कर ता सहित जो ग्रामाटिकल एरर से गुड़ा आसीपे। तो से मुझे कहि रिलेटेड तुम या परे तो पे तुम सिलेबस व्यतीत कौन सब एक्सट्रा आसीपे एग्जाम मुझे सिलेबस आलोचना सरला मुझे तुमको कहि डिस्कस करी। तो चलो इंग्लीश गला बर्तमान देखो तुम शिक्षा और साधारण ज्ञान जोटा कि एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस है टोटाल केते मार्क आसीबो एठू तुम आसीबो टोटाल केते मार्क ना 5 मार्क आसीबो। तो कौन सब आसीबो देखिया हला तुम जो एवरीडे साइंस मन रख एवरीडे साइंस रो कौन सब आसीबो तो पे मन रख एवरीडे साइंस रे तुम किसी भी आसीपारे तुम किसी भी आसीपारे जमी तुम बायोलोजी विषय पकईदेव कि तुम अरे देखो तुम दैनंदिन जीवन विषय तुम चालीचरणी आचार व्यवहार कि कौन सी जाति विषय तो अनेक सारी जिन पकईदेव कौन ये दैनंदिन विज्ञान यहाँ टे तुम इंपोर्टाट दब। तो सहित जो पॉलिटिकल सिस्टम एंड इवोल्यूशन जोटा कि राजनैतिक व्यवस्था और विकास विषय यार क्वेश्चन आसे है कि प्राय तो तुमने बेसी फोकस कर कौन एवरीडे साइंस रू आउ तुम आउ गोटे कहीदे तुम एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड कमिटी शिक्षा आयोग और कमिटी विषय एटारू आसे गोटे 2टा पकईदेव है। देख न्यू एजुकेशनल इनिशिएटिव जोटा कि नूतन शिक्षागत पदक्षेप विषय में आसो है एगुड़ा तुम सिलेबस गुड़िक जो आम आलोचना कर सब गुड़िक तुमने पढ़ा कर। तो सहित एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि शिक्षा संबंधी संगठन विषय है। तो पे एति हूँ तुम जो कौन दैनंदिन विज्ञान तो सहित राजनैतिक व्यवस्था और विकास शिक्षा आयोग एवं कमिटी नूतन शिक्षागत पदक्षेप और शिक्षा संबंधी संगठन एगुड़ा हूँ तुम एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस सिलेबस गुड़ाक है बुझीगला। तापर आम बर्तमान देखा तुम युक्तियुक्त चिंताधारा जोटा कि रिजनिंग विषय तो पे रिजनिंग विषय प्राय तो पे क्लास करुवे तुम जान रिजनिंग विषय केमती कौन क्वेश्चन आसूँ तो सेगुड़ा प्राय तो किसी कहते हेनी है रिजनिंग विषय तुमने आराम से जगह क्वालिफाई करदेव तुम किसी मिसिंग नंबर उपर आसीपे कि जो कैलेंडर विषय आसीपे है तो सेमती आसो सहित लेटर कोडिंग तापर देखो शिक्षादान अभिरुचि जोटा कि टीचिंग एप्टीट्यूड तो से तुम केते आसो 10 मार्क क्वेश्चन आसो श्रेणी गृह परिचालना विषय है क्लासरूम मैनेजमेंट तो सहित शिक्षार्थी और शिक्षण समस्या विषय आसो तापर शिक्षार लक्ष्य
ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଭୂମିକା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷକ କୌଶଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼ର ସିଲାବସ୍ ସରିଲା। এইটু তো মানে 10 মার্ক আসবে মনে রাখবে যেটা যেতে মার্ক আছে তোমার সেমতি টাইম দেবো। তারপরে দেখো তারপরে এটা তোমার সেকশন 2 রে আসিলা। সেকশন 2 র প্রথম আছে তোমার ওড়িয়া ভাষা বিষয়ে হেলা। ওড়িয়া ল্যাঙ্গুয়েজ র কেতে আসিব তোমার 15 মার্ক আসিব হেলা। তো এইটা ওড়িয়ারে যেমতি তো মানে মেন টার্গেট করো যেমতি কি 2টারু ଅଧିକ ভুল হবনি। তো গোটে বি যদি ন ভুল ହୁଏ তার ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆଉ 2টাରୁ যদি ଅଧିକ ভুল ହେଲା তুমি জাଣିব যে তোমার ଟୋଟାଲ ଏକ୍ଜାମ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତୁମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କରି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବନି, ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମାନେ ଅଧିକ ଦିଅନି। ଆରେ ହେଲେ ବି ତୁମେ ଦେଖ ଗ୍ରାମାର ଅଗା ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ସାଧା ପାଠ ଅଛି, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତ ଆହୁରି ତୁମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅନେକ ସାରା ସମୟ ଅଛି, ତୁମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନି, ପାଠରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ହେଲା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ। ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ତୁମମାନେ ପାଇଯିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ତା ସହିତ ପଦ ପ୍ରକରଣ ଯେଉଁଠି ତୁମମାନେ ପାଇଯିବ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା, ଅବ୍ୟୟ ହେଲା। ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବିଷୟରେ ତୁମର ପାଇଯିବ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା, ଅବ୍ୟୟ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଶବ୍ଦ ଗଠନ ବିଷୟରେ, ଉପସର୍ଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏବଂ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ରୂଢ଼ି ଓ ଲୋକବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଆରେ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ 7 ନାହିଁ 8, 9, 10 এই 3টা ক্লাসর বহি যদি কেউ সংগ্রহ করিব বহুত ভাল কথা। 8, 9, 10 এই 3টা বই সংগ্রহ কর, এগুলো সব পাইଯିବ তা ভিতরে ହେଲା। আর তোমাকে আডিশনাল কিছু অলগা কিছু মু পড়তে কହୁନି, ଆଉ বহি দামকা দামকা কিছু কিনতে কହୁନି, সেইগা ভিতরে পড় আরামসে তোমানে পাইଯିବ। তা সହିତ গণিত বা ম্যাথমেটিক্সରୁ তোমার 15 মার্ক আসিব কোশ্চেন, সেটারে ସବୁ ବହୁତ ଇଜି ଆସିବ ପିଲାମାନେ। କଷାକୁ ଲସାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ଗ ବର୍ଗମୂଳ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମ୍ କହୁଛୁ କେତେ ନା 8, 9, 10 ଆଉ ଲସା କଷାକୁ ତ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ସବୁ 6, 7 ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବର୍ଗ ବର୍ଗମୂଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ପାଇଯିବ 8, 9, 10 କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ହେଲା। ଶତକଡ଼ା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ, ଲାଭ କ୍ଷତି ହେଲା, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍, ସରଳ ସୁଧ, ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଇତ୍ୟାଦି। ତା ସହିତ ଅନୁପାତ ଏବଂ ସମାନୁପାତ ଏଇଟା ପାଇଯିବ, ରେସିଓ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବ। ତା ସହିତ ସରଳ ସହସମୀକରଣ ଏବଂ ସମାଧାନ এটা ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉପାଦାନ ଏବଂ ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୂହ ହେଲା। ସେଟ୍ ଥିଓରି ଅଛି। ମୌଳିକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଧାରଣା ଯେଉଁଟାକି ତ୍ରିଭୁଜ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏବଂ ବୃତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପାଇଯିବ କେଉଁଠି ନା ତୁମର ଏଇଠି ମୌଳିକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଧାରଣା ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ଏଠି ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଲା, ସବୁକିଛି ଏଠାରେ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ଭାରତ ଇତିହାସ, ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ବୈଦିକ ଯୁଗ, ମଧ୍ୟଯୁଗ ହେଲା। ଏଇଟା ଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲା। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଫ୍ରିଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମର ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଯିବ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତା ସହିତ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଏହାର ଗଠନ, ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ଗଲା। ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଭୂଗୋଳ ଗଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ପାଇଯିବ କେଉଁଠୁ ନା ଏଇଟା ସବୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଗଲା, ତାପରେ ତୁମର ଅଛି ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ। ସାଇନ୍ସର ସେମିତି ତୁମର 15 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ହେଲା। ତା ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗତି। ତା ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ, ଉଦ୍ଭିଦର ଗଠନ ଏବଂ ଅଭିଯୋଜନ ହେଲା, ଅଣୁଜୀବ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ସାଇନ୍ସର ସିଲାବସ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଲାବସ୍ଟି ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତ ତୁମର ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲାସ୍ ହେଇସାରିଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ସେଠି କ୍ଲାସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ପିଲାମାନେ କାଲିଠୁ ତୁମର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ବୁଝିଯିବି, ତୁମ ହାତରେ ଅନେକ ସମୟ ଅଛି। ଅନେକ ସାରା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ବାହାନା କରନ୍ତି ଯେ ଆମର ବହି ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମର ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ଦାମକା ଦାମକା ବହି କିଣିପାରିବୁନି। ତୁମକୁ କିଛି ବି ବହି ତୁମକୁ ସଜେସନ୍ କରିବିନି ଯେ ତୁମମାନେ ଏଇ ବହିଟି କିଣ, ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବହି କିଣ, ଦାମକା ବହି କିଣ ହେଲା। ତ ସେମିତି କିଛି କହିବିନି। ତ 8 କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ 9 କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ 10 କ୍ଲାସ୍ ବହିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବି ପାଇବନି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ପାଇଲୁନି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି ପଢ଼ିବାରେ ଯେମିତି କାହାରି ବି ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉ। ତ ଯାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ସେ ବହିଟିକୁ ଦେଇପାରିବି ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।